manna. Because Israel people came to know, they never saw. तेणी केन्ना चोवनाय दोये दोये कितें तें. Lord has gave them present to eat that manna. See, Lord has gave His present. देवान तांकां प्रेझेंट दिलें, कोडीत केलें, तुमी माना खायाय म्हूण. That is the present. घेयाय, दियाय, His present it is. कोराय, मोजे दियाय, प्रे कोराय, बक्षियाय, His present. If you are feeling His presence, you will hear this all voice. Do it, my name. Do this. Forgive Him. Forgive. Take confession. Give good consolation to your Lord. Speak to Him, and He is the one who hears you. He is the one who answers your prayer. Hallelujah. आमकोडे ना ये बशीची गुणा. आम्ही येताय बोला बशीन मा बा बा देवाधी देवाधी गो देवा बेगीन अर्जंट जाय देवा. You are not silent in front of your God. You have no fruit of a patience. God is a patient fruit. तो इतलो पेशनाचो फलादीक बरी फ्रूट हा एक पेशंट फ्रूट आमकोडे हावपाक जाता. हालेलुया हालेलुया. मोताय तेका आनी मारूंक हाय तुमी हा माराय तेजे म्हूण दांडो. Those example I have given you many. Don't do it. Don't do it. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आमचे शिक्षकां कडेन या जुंय ते उंडे त्या भुरग्याचे घेयले. तेणी ते उंडे घेयले, येयले, सुम्याक दाखयले. जेसून म्हणू ना ते भुरग्याचे तुमी कित्याक काडून घेवन येयले म्हाका. हिंगा देव दाखयता आमी भुरग्यान भोंपलोले पुतून राज्यान व्हडली गिरेस्तकाय म्हणून, व्हडलें दान म्हणून. आनी हे भुरग्यांनी हें पयलींसान करूंक जाय. कित्याक हांवूचे कोसें ध्यान आकाला दर हीज एनॉयटिंग पावर, हीज रूल, हीज किंगडम. Am I right, children? So we have to do. ना ते भुरग्याले आनी हे घेवन येदे व्हडले घोडे कित कोताय आं. ओ जेजू दोरे भुरग्याले घेवपाक ते कडेन जायना आमगे येवजोना. But the child, त्या भुरग्यान ते उंडे दिले. सिक्सान येवन ते कलेक्ट केले, जेजूक दिले. जेजून दिन वाचले. बिकॉज इट वॉज ग्लोरियस ब्लेसिंग. ते भुरग्यांक दिलाय ते देवाक आनी मानवले. हे धाकट्या भुरग्यान आपल्याक दोनासां दिले, थिंगा वाडलें. देवाची कृपा वाडली, देवाचो मोग वाडलो. आनी सिसांनी पळयलें होच मोग उरलोले तुकडे कितले 12 तोकड्यो भरून उरल्यो. सगळे जेवन हांव दादूशी जावन. इट्स अ ग्रेट सायन. It's a great perform. It was a love of that child for God. तो मोग त्या भुरग्याचो जेजून पळयलो. आनी बापाक जेन्ना तेणें दिन वाचलें, बापान आनी ग्लोरीफाय केलें, आनी ग्रेस गायलें, आनी मल्टिप्लाय केलें, आनी इन्क्रीज केलें. जे सगल्यार पोट भरून उरलेले पाटल्यो ठेवले. इज अ गॉड. आमकां कोण ना. आमचे हात आमी मोडकुले केले. आमी नको हे दिल्ले बगर, हे सोडले बगर आमचो देव आमकां दिवपाना. आमी नको. आनी हे फकत आयकोन नाका, पाळात, वाव करात त्या शेतान. लास्ट आयलाय तेकाय सेम मजुरी मेळटली, पयलीं आयलाय तेकाय मजुरी. तेका बरें सुबे ना. तुगे कावंटींग रॉंग आहा, पूण त्या कावंटींग देव सारको घेवन आसा. कित्याक तो केन्नाच रॉंग ना. ही इज अ गूड गॉड. अंडरस्टँड. Take this love. See, for me,
हांव जेन्ना एक्सप्लेन कोता हांव तुमकां प्रिचींग कोता मागे भितोयले कितें म्हूण सांगू तूं एक उर्बाय एक संतोषता मागे काळीस नाचता ते कोटा सो हॅपीफुली आं देन आफ्टरवर्ड्स आय सॅड पूण मागे भितर कितले जॉय फूल हार्ट येता ते म्हाका कोटा वेन आय preach the word of God. That is the love for me. And same when you hear, you also have to feel this joy in you. The joy of my Lord is my strength. Yes, and one more scripture is there. I love you, my Lord, because you are my strength. Yes, so I love Him because He is my strength. I'm weakest. Nobody is there to me nobody is there to love me, to comfort me. मागे काकूत करपा मागे चुचुऱ्या करूं बट ही लव्स मी आयज पुतून तेणी काळजी केला आयज पुतून तेणें सांबाळा आयज पुतून तो जेवयता हावयता आनी आयज पुतून तेका ही सुवात आनी हेज्या मुखारी तेकाच तेजोच जागो सांबाळून तेकाच पवित्र काय म्हणून तेकाच जय जयकार करून जीप सदांच उल्हासूं आमच्या सोम्या ही जीप इकती घेवंक जाय देवाक दिवपाक म्हाका ही संवसाराची जीप नाका ही देवाक महिमा दिवं सितारा गाजोवंक देवाक स्तुती करूंक ही जीप देवाक महिमा दिवंक म्हाका जाय स्पीक टू हिम बिकॉज इच ऑर्गन सिस्टम आर नॉट ओनली टू फॉर यूज फॉर ओनली फॉर ती देवाक महिमे पासत उजार करूंक जाय आं देवाक महिमा दिवंक जाय म्हाका मोझस वॉज डुईंग द सेम presence to God तो उलयतालो देवा कडेन सी आपणा कडच्या आड उलयता तशें जाय त्या म्हणून जाता देवा आमी कितें करतले आमी ब्रदर सिस्टर जाल्यार आमी कितें करतली आमी प्रॉफीट जाल्यार आमी कितें करतली म्हाका केलां म्हाजे आडे बरें जालें तशें जावपा जाय एम आय रायट आमी पयलीं हें वयतली ना एम आय रायट चिल्ड्रन नो नेवर बी फेलियर God is so kindness and loving God. Be like a God. Act like a God. If He is punishing me, तेणें पनिश केलें एरोनाक आनी मिरामाक पूण कोणान मागलें हांव बोला कोणान मागलें मोझसान मागलें देवाक सो लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड ही इज अ रियली चूजन वन ही इज रियली अनॉयटिंग वन बिकॉज ही हॅज प्रेयर फॉरगिव देम लॉर्ड काय कोनाका तेंचे हे प्रात पयस कर सो नायस ऑफ मोझस एम आय रायट दीस इज द लव फॉर गॉड कित्याक तेणें दाखयलां आपूण खरेंच देवाचो डिसायपल खरेंच आपणाक रियलिटी प्रेजंट आहा आनी खरेंच देवाची रियलिटी देव रागावोर जालो देवाक शांत कोणान केलें मोझसान केलें कॅनियन तुम कडेन जाता देवा शांत करपाक आं तुम्ही वचोन आनी दोन बड्यो मारले देवा म्हणपाक तेगे तोखले बारबर लॉट्स ऑफ प्रे तो एक्सिडंट जावं मोडो तेगे पांय मोडो तेगे हात मोडो आं केसो मागणी आहाय तुमगे ती एकलोच फेवर दितलो तुमकां एकलोच आदार दितलो कोण तें तुमकां कळ्ळें असली मागणी तुमी केली जाल्यार एकलोच आदार दिवपा एक सेकंडान पावतलो एक सेकंडान मागीर तुमी म्हणटा चल ही देवान दाखयलें घायल कोणाचेर केल कोणाक डोंट डू इट सर्गीची माना हायलोली भुरगीं आमी सर्गीची माना हावयलेली भुरगीं आमी रेवलेशन उलयता त्या मानाची खबर दर वॅल्यू दवर ती आयडेंटिटी दवर हाव टू रूल हिज किंगडम हाव टू फॉलो